Audio Jungle. Maayong buntag sa tanan, maayong buntag Ginoong Hesukristo. Akong gipaputol ang mga sanga sa kanang nabitaw sa ibabaw sa lansones kanang mga bakhaw. Kay mao daw na makapatay sa buwahan. Akong gipang paputol Mao na siya Dagan pa. Napay dagan pa unon diya sa ibabaw. Putol na ako kay para dili mga matay ang buwahan. Let's see. Ano na? Butsi? Butsi. Kapila isa? Sige. Ibabaw da na surin. Nada na bahin na lang na sa kuan. Bahin na sa buwahan para bahinan sa sila. Isa lahi malagi labi ani pait-pait balo ko palahag na kay. Awod lahi naglabi ang palahag kay. Dili kagaw murag tulo ka bug bitaw dagko. Kami sa dagko, gagmay ngani nga. Kahit trip ba? Patulak-tula. Siya wala? Dala kahoy? Hindi ko na lagi na. Wala yung magsakon. Ako pa na kahoy. Hindi ko yung magsakon. Hi guys, I just want to shout out to all my members, Ivy Ishirin, Wing France Vlog, Open Book by Juby, Balutsky Vlog, The Bisha Family, Priscilla Swiss Marie, Swiss Waray, Your Design, Sir Jigyao, Flory TV Channel 22, Giselle Vlog, Minette Vlog, ESF Music,
Duck Lifestyle, Bibi Barrido, Cynthia Official Vlog, King Perez, Maring Chris TV, Love Me Jen Vlogs, Aizen HK, Mabel in Japan, Mel 0501, Lily Salis, Malusa Ludes, GTAP TV, MGC Mix Vlog, Joanne Alano, Jacob Travel TV, Miss Flor Vlog, Happy Mami, Inday Joy Vlogs, Rasmia Vlogs, Gummy Bear Vlogs, Amazing Charles, Noreen Away, Sean OFW Kwait, Shirley's Tasty Creation. Thank you for all the support. Tribute to Ba, Payag, Team Jesus. Maraming salamat po. Lalo na kay Vitamins for the Soul. Maraming salamat po sa lagi pong pagsuporta po sa akin. And especially to Nanay Maria Dolores Lee. Thank you very much. At sa mga lagi na sa premiere ko at nagsusuporta po sa akin, maraming salamat po. God bless you all. God bless us all. Thank you. Bye.